career in government جاسوسی، intelligence requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ سانپ یہیں ہے، مگر وہ ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ ایسی حالت میں سانپ واپس اپنے سپیرے کی طرف نہیں آیا کرتا، وہ پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کیونکہ اتنے آدمیوں کو ڈسنے سے اس کے بدن میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ہے کہ سانپ یہیں ہے، تم اسے پکڑ کر ڈبے میں بند کر لو، یہ آگے بھی ہمارے کام آئے گا۔ قادر خان نے اندھیرے میں میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے تجربہ کار سپیروں کی چمک نظر آ رہی تھی اور وہ کہنے لگا، مجھے کچھ اور ہی شبہ ہے، یہاں سے نکل چلو، مگر احتیاط سے چلنا، تم اناڑی ہو، میرے آگے آگے چلو۔ ہمارا رخ ہمارے نہر والے کاٹیج کی طرف تھا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں پھیلا ہوا تھا۔ ہم ایک ایسے راستے سے جا رہے تھے جو ذرا کھلا کھلا راستہ تھا اور ادھر درخت بھی زیادہ نہیں تھے۔ ہم نہر کے کنارے نکل آئے۔ رات کے سناٹے میں نہر خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ یہاں سے ہمارا کاٹیج چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ چلتے چلتے قادر خان رک گیا۔ میں اس سے 2 قدم آگے تھا اور وہ کہنے لگا، حیدر علی، محتاط رہنا، مجھے لگتا ہے کہ سانپ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں ڈر گیا، کم وقت یہ سانپ ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ میں قادر خان کے قریب آ گیا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے سانپ نہر پر آیا ہو، تم نے کہا تھا نا کہ اتنے آدمیوں کو ڈسنے کے بعد سانپ کے اندر گرمی اور خشکی بڑھ جاتی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ قادر خان اندھیرے میں ادھر ادھر کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے بازو کو پکڑ کر کاٹیج کی طرف کھینچا اور کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، آ جاؤ۔ کاٹیج والی کوٹھری کھول کر ہم اندر آ گئے۔ قادر خان نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، لالٹین جلائی، اس کی روشنی میں فرش کے چاروں کونوں کو دیکھا، پھر وہ تھیلا چارپائی پر رکھ دیا جس میں 7 لڑکیوں اور سویتری کی انگیاں تھیں اور سانپ کا ڈبہ خالی تھا۔ اس نے خالی ڈبہ نکال کر بہر رکھ لیا اور کہنے لگا، سانپ کو میں صبح پکڑنے کی کوشش کروں گا، اس کا ہمارے پیچھے لگے رہنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے اپنے سازوں والے کپڑے اتار کر دوسرے عام کپڑے پہن لیے، اپنی پستولیں اور کمانڈو چاقو کپڑے میں لپیٹ کر چارپائی کے نیچے رکھ دیے تھے۔ قادر خان کے چہرے پر تشویش کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک ماہر سپیرا تھا، اسے کوئی چیز کوئی خیال پریشان کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، سانپ کو ہمارا تعاقب نہیں کرنا چاہیے حیدر علی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ باہر سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ قادر خان چونک پڑا، وہ یہاں بھی آ گیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی یہ اس کا اڈا ہے، وہ اپنے ڈبے کی پٹاری میں واپس جانا چاہتا ہے۔ قادر خان کسی ماہر سپیرے کی طرح بولا، نہیں حیدر علی، تم نہیں جانتے، مجھے اس میں کوئی اور ہی بات نظر آ رہی ہے۔ چارپائی پر سے پرانی چادر اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے پرانی چادر اٹھا کر قادر خان کو دی۔ اس نے کوٹھڑی کے دروازے میں جہاں جہاں درزیں تھیں ان کو چادر سے بند کر دیا اور بولا، میں سانپ کو صبح تک باہر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ کی کھڑکی میں بھی کچھ درزیں تھیں۔ قادر خان کہنے لگا، تھیلا ادھر لاؤ، ہم ان درزوں میں لڑکیوں کی انگیاں پھنسا کر انہیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ تھیلا کھول کر قادر خان نے اس کے اندر جتنی انگیاں تھیں ساری باہر نکال لیں۔ تھیلے کے تہے میں کھدر کا کوئی کپڑا دے کر قادر خان بولا، یہ کھدر کی انگیاں کس کی ہے؟ میں نے کھدر کا کپڑا باہر نکالا تو وہ میری ایک پرانی بش شرٹ تھی۔ میں نے کہا، یہ تو میری پرانی بش شرٹ ہے، یہ اس تھیلے میں کہاں سے آ گئی؟ قادر خان نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا، اب سمجھ میں آیا کہ سانپ اس کوٹھڑی کے گرد چکر کیوں لگا رہا ہے اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے لڑکیوں کی انگیاؤں کے ساتھ تمہاری قمیض کی بو بھی سونگھ لی ہے، اب وہ تمہیں ڈسنے کی فکر میں ہے۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس موذی اور خطرناک سانپ کی ہلاکت خیزی سے واقف تھا۔ میں قادر خان کا منہ تکنے لگا اور کہا، ہمیں اس سانپ کو مار ڈالنا چاہیے، یہ تو مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ قادر خان کو بھی تشویش لگ گئی تھی اور وہ کہنے لگا، بلشت بھر کے سانپ کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے اور پھر یہ انتہائی چلاک ہے۔ خطرہ محسوس ہو تو پلک جھپکنے میں جہاں چاہے چھپ جاتا ہے، اسے زمین جگہ دے دیتی ہے۔ میں نے کہا، تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس سانپ سے نہیں بچ سکتا؟ قادر خان اٹھ کر کھڑکی اور دروازے کی جو درزیں باقی رہ گئی تھیں ان میں لڑکیوں کی انگیاں ٹھونسنے لگا۔ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ سانپ عیار اور موذی ہے تو میں نے بھی زندگی کے 5-7 سال بنگالی سپیروں کے ساتھ یوں ہی نہیں گزارے۔ میرے پاس اس کا ایک ہی توڑ ہے۔ کسی حد تک مجھے تسلی ہوئی اور ذرا خوف کم ہوا۔ میں نے قادر خان سے کہا، قادر بھائی، ہماری زندگیاں اس لیے بڑی قیمتی ہیں کہ ہمارا مشن بڑا قیمتی ہے۔ یہ بڑا المیہ ہوگا کہ ایک بلشت پر کا سانپ مجھے ڈس کر میری زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ میں تو صبح ہوتے ہی اس کی تلاش میں نکل جاؤں گا اور اسے ڈھونڈ کر ہلاک کر دوں گا۔ قادر خان بولا، میں تمہیں اس کوٹھڑی سے باہر نکلنے کی اس وقت تک اجازت نہیں دوں گا جب تک کہ میں اس مصیبت کا حل تلاش نہیں کر لیتا۔ تم سانپوں کی اور خاص طور پر اس سانپ کی نفسیات اور طاقت سے واقف نہیں ہو۔
तुम इसे आगे तलाश कर रहे होगे और ये पीछे से आकर तुम पर हमला कर देगा। इसकी 7वीं बल्कि 8वीं हिस्स भी है जो न सिर्फ इसे 1 मील से दुश्मन दिखा देती है, बल्कि ये 1 मील के दायरे के अंदर अंदर अपने दुश्मन की मामूली से मामूली आहट को भी पहचान कर रपोश हो जाता है। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास इसका एक तोड़ मौजूद है, वो क्या है? मेरे सवाल पर कादिर खान कहने लगा, जंगल में एक बूटी होती है, मैं उस बूटी को पहचानता हूँ। ये बूटी भारत के सभी जंगलों में पाई जाती है। मुझे यकीन है उत्तर प्रदेश के इस जंगल में भी ज़रूर होगी। मैं सुबह जंगल में जाकर उसे तलाश करूँगा। मैंने पूछा, ये बूटी क्या काम करेगी? कादिर खान ने जवाब दिया, उस बूटी के 2-3 पत्ते चबाकर खाओगे तो तुम्हारे बदन से तुम्हारी अपनी बू के साथ साथ उस बूटी की बू भी खारिज होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे बदन की बू सांप को तुम्हारी तरफ लाएगी, मगर उस बूटी की बू सांप को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। इसके सिवा इस मूली सांप से बचने की और कोई तदबीर नहीं है। मैंने पूछा, उस बूटी का असर मेरे जिस्म पर कितनी देर तक रहेगा? कादिर खान बोला, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक बूटी की खास बू तुम्हारे बदन से खारिज होती रहेगी। चौथे दिन तुम्हें ज़्यादा बूटी के पत्ते चबाकर निगलने पड़ेंगे। मैंने कहा, ये तो मेरे वास्ते एक मुसीबत होगी। बूटी के आखिर कितने पत्ते मैं अपने पास रख सकूंगा? एक दिन बूटी ख़त्म हो जाएगी और मैं जंगल में उसको तलाश भी नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं जान की बाजी लगाकर सांप को हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देने की कोशिश करूं। कादिर खान बोला, क्यों नहीं? बूटी के पत्ते खाने के बाद तुम सांप को हलाक करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा ख़तरनाक खेल होगा। एक तो ये मुश्किल होगी कि सांप तुमसे दूर दूर रहेगा। तुम उसके करीब जाओगे और किसी जगह पर उसे घेर भी लोगे तो वो घबरा कर तुम पर वार कर देगा। अगरचे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं भी वहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सांप तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगा है। वो समझता है कि तुम भी उन औरतों में शामिल हो जिन्होंने उसे 3 दिन तक भूखा प्यासा डब्बे में बंद रखा था। आखिर यही फैसला हुआ कि कादिर खान सूरज निकलने के बाद जंगल में जाकर बूटी तलाश करके लाएगा, जिसके पत्ते चबाकर मैं निगल लूँगा और यूँ 3 दिन के लिए मूली सांप से महफूज हो जाऊँगा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। रात हमने किसी तरह कुछ सोकर कुछ जाकर गुजार दी। हमें यह भी मालूम करना था कि ट्रेनिंग कैंप में पेशेवर लड़कियों और यहूदी इंस्ट्रक्टर की मौत और उनके गले में जो हमने दूसरी तवाइफों को खबरदार करने के लिए रुक्का लिख कर लटकाया था, उसकी खबर प्रेस में छपी है या नहीं। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ किसी अखबार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मूली सांप की नई मुसीबत खड़ी न हो जाती तो कादिर खान ने अखबार लेने मुरादाबाद जाना था, मगर अब वो दिन निकलते ही बूटी की तलाश में चला गया। सारी रात कोठड़ी के इर्द गिर्द सांप की फुनकार की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रही थीं। कादिर खान के जाने के बाद मैंने कोठड़ी का दरवाज़ा बंद करके सारी दर्जों को कपड़ा ठोंस कर बंद कर दिया था। कादिर खान ने जंगल में बड़ी देर लगा दी। वो कोई 2 घंटे के बाद वापस आया। इस दौरान मुझे बाहर से किसी वक्त सांप की फुनकार की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। ये फुनकारें बड़ी उसीली थीं। कादिर खान के हाथ में झाड़ी का मुट्ठा था और वो कहने लगा, तुम खुशकिस्मत हो हैदर अली, मुझे बूटी के वास्ते जंगल में ज़्यादा दरबदरी नहीं करनी पड़ी। हमने दरवाज़ा और खिड़की बंद कर रखी थी, सिर्फ सांप के डर की वजह से लालटेन जला दी थी। कादिर खान ने बूटी की झाड़ी में से पत्ते अलग करने शुरू कर दिए और कहने लगा, मैं इसे नहर में अच्छी तरह से धोकर लाया हूँ। काफ़ी पत्ते निकल आए थे। उसने 6-7 पत्ते मुझे देकर कहा, बिस्मिल्लाह करके इन्हें चबाकर निगल जाओ, बाकी मैं पोटली में बांध कर रख लेता हूँ। ये पत्ते नीम के पत्तों की तरह छोटे छोटे और किंगरों वाले थे। मैंने एक पत्ता मुंह में डालकर चबाया तो उसका जायका हल्का कड़वा था। कादिर खान बोला, इसके जायके पे ना जाना, बस 6-7 पत्ते चबाकर निकल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि 3 दिन तक ये सांप तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम अभी इसकी तासीर देखोगे। बाहर जो किसी वक्त सांप की फुनकार सुनाई दे जाती है, ये दूर बहुत दूर चली जाएगी। मैं 6-7 पत्ते मुंह में डालकर चबाने लगा, फिर उन्हें निगल लिया। मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने कादिर खान से कहा, भाई थोड़ा पानी पी लूँ। कादिर खान ने मुझे पानी पीने से मना कर दिया और कहने लगा, अभी तुम्हारा जायका ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। पत्ते खाने के कोई 1 मिनट बाद मेरे मुंह का जायका मीठा मीठा सा हो गया। कादिर खान ने बड़े एतमाद के साथ उठकर दरवाज़ा खोल दिया। कपड़े जो दर्जों में ठोंस रखे थे वो भी बाहर निकाल दिए और कहने लगा, अब तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हारे जिस्म से बूटी की बू खारिज होना शुरू हो गई है। सांप यहाँ से दूर चला गया है। उसका कहना वाकई दुरुस्त साबित हुआ। पहले जो थोड़ी थोड़ी देर बाद सांप के फुनकारने की आवाज़ आ जाती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई थी। बूटी जिस पोटली में बंद थी, कादिर खान ने उसे थैले में डालकर थैला दीवार के साथ लटका दिया और कहने लगा, अब बेशक तुम मेरे साथ मुरादाबाद चलो। हो सकता है आज के अखबारों में ट्रेनिंग कैंप वाले वाक़े की खबर छप गई हो। हमने कोठड़ी को ताला लगाया और मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गए। मैं जंगल में इधर उधर देखता हुआ चल रहा था, मगर सांप की फुनकार बिल्कुल गायब हो चुकी थी। कादिर खान वाकई बड़ा ज़बरदस्त सपेरा था। हम मुरादाबाद पहुंचने के बाद सीधा नवाब साहब के यहाँ गए। नवाब साहब ने हमसे पूछा, क्या हुआ? कादिर खान बोला, नवाब साहब पहले नाश्ता करवाइए, बड़ी भूख लगी है, फिर बातें होंगी। नवाब साहब मुस्कुराने लगे। उन्होंने हमारे खिले हुए चेहरों से अंदाज़ा लगा लिया था कि हमारा मिशन कामयाब रहा है। नाश्ते पर हमने, बल्कि कादिर खान ने नवाब साहब को सारा वाक़या तफसील के साथ बयान कर दिया। नवाब साहब बोले,
آج کے اخبار میں تو ایسی کوئی خبر نہیں چھپی، ہو سکتا ہے کہ کل کے اخبار میں چھپ جائے۔ تم لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ہم نے نواب صاحب کو موذی سانپ کے میرے پیچھے لگ جانے اور جڑی بوٹی کے پتے کھا کر 3 دن کے واسطے سانپ سے محفوظ ہو جانے کے بارے میں کچھ نہ بتایا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ہم نے وہ رات نواب صاحب کے مکان پر ہی گزاری۔ اس دوران ہم باقاعدگی سے ریڈیو اور بھارت کے ٹیلی ویژن پر خبروں کے بلیٹن سنتے رہے۔ ٹریننگ کیمپ والے واقعے کی کوئی خبر نشر نہیں کی گئی تھی تو نواب صاحب کہنے لگے، حکومت نے جان بوجھ کر اس خبر کو دبا دیا ہے، بہت ممکن ہے کہ پریس میں بھی یہ خبر نہ آئے۔ دوسرے دن نواب صاحب نے اپنے ملازم کو بھیج کر ہندی، انگریزی اور اردو کے تقریباً سارے اخبارات منگوا لیے۔ حیرت کی بات ہے کہ کسی اخبار میں بھی یہ خبر نہیں چھپی تھی۔ اس سے پہلے جب ہم نے بمبئی والے ٹریننگ کیمپ میں واردات کی تھی تو اس کی خبر تقریباً سارے اخباروں میں چھپی تھی۔ اس بار بھارتی حکومت نے اس خبر کو دبا دیا تھا اور چھپنے یا نشر ہونے نہیں دیا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو نواب صاحب بھی آ گئے اور کہنے لگے، یہ خبر اخباروں میں تو نہیں آئی، دوردرشن پر بھی اسے نشر نہیں کیا گیا، لیکن مراد آباد شہر میں لوگ دبی زبان میں اس واقعے پر تبصرے کر رہے ہیں اور حیرانی سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، ایک دم سے 10-12 آدمیوں کو کس نے قتل کر ڈالا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کا کام ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کشمیری کمانڈوز کی کارروائی تھی، اور تم لوگوں نے جو لاشوں کی گردنوں میں اس مضمون کے کاغذ لٹکا دیے تھے کہ آئندہ اگر کسی عورت کو جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے پاکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا گیا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اس وجہ سے عام لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ کارروائی کشمیری کمانڈوز نے کی ہے۔ ہمارا مشن کامیاب رہا تھا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ ہم بھارتی سرکار کی پاکستان دشمن ایجنسی کو خبردار کرنا چاہتے تھے کہ اگر ان کی طرف سے آئندہ اس قسم کا کوئی ناپاک منصوبہ بنایا گیا تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا، اور یہ انتباہ حکومت تک پہنچ گیا تھا۔ ہم یہی چاہتے تھے۔ اب ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا، چنانچہ ہم نے نواب صاحب سے کہا کہ ہمارا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بخوشی اجازت دے دی۔ دن کے وقت ہم مراد آباد سے ان کے نہر کنارے والے کاٹیج میں گئے، وہاں سے تھیلا اٹھایا جس میں ہمارے پستول، 2 چاقو اور سانپ سے محفوظ رکھنے والی بوٹی کے پتے تھے، اور مراد آباد جانے کے بجائے سنبل کے اسٹیشن سے برانچ لائن والی ایک ٹرین میں سوار ہو کر علی گڑھ آ گئے۔ وہاں سے مین لائن شروع ہو جاتی تھی اور GIP سیکشن کی گاڑیاں آگرہ، گوالیار، جھانسی اور بھوپال سے ہوتے ہوئی بمبئی جاتی تھیں۔ میں دنوں کا حساب برابر رکھ رہا تھا۔ مجھے سانپ کے تریاق کی بوٹی کے پتے کھائے 2 دن گزر گئے تھے۔ اگرچہ قادر خان نے مجھے یہ کہہ کر مطمئن کرنا چاہا تھا کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سانپ مجھ سے دور رہ کر میرے جسم کی بو پر تعاقب کرتا بہت پیچھے رہ گیا ہوگا اور ہمارے بمبئی کے جنگل والی حویلی میں پہنچنے کے 10-12 دن بعد وہاں پہنچے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سانپ سے ڈرا ہوا تھا، میں پتھر کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ہمیں بمبئی پہنچتے پہنچتے مزید 2 دن لگ گئے۔ میں نے 3 دن گزارنے کے بعد چوتھے دن ٹرین میں سفر کرتے ہوئے تریاق بوٹی کے 6 پتے تھیلے میں سے نکال کر چبا کر نگل لیے۔ قادر خان مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا، ویسے اچھا کرتے ہو کہ احتیاط سے کام لیتے ہو۔ میں نے کہا، بھائی میں یہ مصیبت زیادہ دیر تک اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ بمبئی والی حویلی میں پہنچنے کے بعد میں اس سانپ کو یقینی طور پر ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد ہی میں سکون کے ساتھ اپنا کوئی اگلا مشن شروع کر سکوں گا۔ قادر خان نے کوئی جواب نہ دیا اور سگریٹ پیتے ہوئے ڈبے کی کھڑکی میں سے ریل کے باہر کا منظر دیکھتا رہا۔ بمبئی کے کرب و جوار کے جنگل میں قادر خان اور وزیر علی بھائی کی جو خفیہ حویلی تھی وہاں پہنچے تو وزیر علی نے کہا، سنبل والے ٹریننگ کیمپ کی دہشتناک خبر بمبئی پہنچ گئی ہے، تم لوگوں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے، مجھے اس کی پوری تفصیل سناؤ۔ ہم نے اسے سارے واقعات سنائے اور قادر خان نے اسے یہ بھی بتایا کہ موذی صاحب نے میرے کرتے کی بو پا لی ہے اور اب وہ مجھے ڈسنے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بھائی وزیر علی تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا، وہ سانپ تو چھلاوا سانپ ہے، کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، وہ سانپ حیدر بھائی پر حملہ ضرور کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ تب قادر خان نے اسے جنگل کی بوٹی کے بارے میں بتایا۔ وزیر علی بڑے غور سے سنتا رہا، وہ کچھ مطمئن نہیں تھا اور کہنے لگا، قادر خان، حیدر علی کی زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ بالشت پر کا سانپ جاڑیوں میں سے نکل کر اسے ڈس کر ختم کر دے، ہمیں اس سانپ کو ڈھونڈ کر ہلاک کرنا ہوگا، اس مصیبت کا یہی ایک حل ہے۔ قادر خان بولا، ابھی تو سانپ بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے، لیکن وہ حیدر علی کی بو پر ضرور آئے گا، مگر یہاں پہنچتے پہنچتے اسے کچھ نہیں تو 10 دن ضرور لگ جائیں گے۔ ہم ریل گاڑی سے یہاں پہنچے ہیں اور سانپ جنگلوں میں سے گزر کر دریاؤں، نہروں، کھڈوں اور نالوں کو پار کرتا ہوا آ رہا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، وزیر علی بولا، ہم سانپ کا انتظار کر لیں گے، جب تک ہم اس سانپ کا سر نہیں کچل دیتے یہاں سے کہیں آگے نہیں جائیں گے۔ قادر خان نے وزیر علی سے پوچھا، تم ہمیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہمارے بعد یہاں کے حالات کیسے رہے؟ کیا بمبئی سے کوئی ایسی خبر تو نہیں ملی کہ بال ٹھاکرے پر یہ راز کھل گیا ہو کہ جس شخص کو اس نے زہر کا ٹیکا لگا کر زمین میں دفن کیا تھا وہ مرا نہیں، زندہ ہے؟ قادر خان کا اشارہ میری طرف تھا اور وزیر علی بولا، قادر بھائی،
तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? ये राज भला कैसे खुल सकता है? हमने जिस कब्र में से अपने दोस्त हैदर अली को जिंदा निकाल लिया था, उस कब्र में हमने एक इंसानी ढांचा भी रख दिया था। बाल ठाकरे के आदमियों को कैसे पता चलेगा कि हैदर अली जिंदा बच गया था? बस मैं यही पूछना चाहता था, कादिर खान बोला। भाई, शिवसेना के जासूस जमीन के अंदर भी घूमते फिरते हैं, हमें उनसे पूरी तरह होशियार रहना है, मैंने कहा। मेरा ख्याल है मुझे जम्मू जाकर कश्मीरी कमांडो शेरबाज से मिलना चाहिए। कश्मीर में हुर्रियत पसंद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। वज़ीर अली और कादिर खान सोच में पड़ गए। वज़ीर अली कहने लगा, हैदर अली, हम तुम्हें जिहाद पर जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक हम अपनी आंखों के सामने उस मूजी सांप को हलाक नहीं कर लेते जो तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है, तुम्हें यहाँ मेरे पास ही रहना चाहिए। इस ख्याल की कादिर खान ने भी तायद की और कहा, वज़ीर अली ठीक कहता है हैदर अली, कश्मीर के महल पर तुम दुश्मन से जंग कर रहे होगे, तुम्हें कहाँ इतनी फुर्सत मिलेगी कि 3 दिन के बाद तुम्हें बूटी के पत्ते खाने हैं, ताकि सांप तुमसे दूर रहे। और सांप तो तुम्हारा पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हें डस नहीं लेता। बेहतर यही है कि तुम अभी इसी हवेली में मेरे साथ रहो। मैं और वज़ीर अली सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारे दुश्मन सांप को मार डालें। ये तजवीज़ मेरे भी दिल को लगी। दरअसल मैं खुद भी यही चाहता था कि इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने कहा, ठीक है, अब हमारा मुश्तरका मिशन उस सांप को हलाक करना है और इंशाल्लाह हम उसे हलाक करके छोड़ेंगे। वज़ीर अली ने जोश में आकर कहा। कादिर खान का चेहरा बता रहा था कि वो किसी उलझन में मुब्तला है। जब वज़ीर अली उससे इसकी उलझन की वजह दरियाफ्त करना चाही तो वो सर को झटक कर बोला, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में कादिर खान ने बताया कि उसे यकीन था कि हम सांप को इतनी आसानी के साथ हलाक नहीं कर सकेंगे। वो इसीलिए अंदर से परेशान था। मुझे सांप के तरियाक की बूटी खाए हुए पूरे 3 दिन गुजर गए और मेरे जिस्म से मेरे बदन की बू के साथ जंगली बूटी की खास बू खारिज होना बंद हो गई। तो वज़ीर अली और कादिर खान ने मुझे हवेली की कोठड़ी में बंद कर दिया और ख़ुद कोठड़ी के बाहर झाड़ियों में मोर्चा बनाकर बैठ गए। हमें मुरादाबाद से यहाँ आए 7-8 दिन गुजर गए थे। कादिर खान का ख्याल था कि सांप इतनी देर में हमारे आसपास के जंगलों में पहुँच चुका होगा। पहले 2-3 दिन तो मैं दिन के वक्त कोठड़ी से बाहर निकल आता था, लेकिन इसके बाद मुझे दिन के वक्त भी कोठड़ी से निकलने की इजाज़त नहीं थी। कोठड़ी की खिड़की और रोशनदान लकड़ी के तख्ते लगाकर बंद कर दिए गए थे। सिर्फ दरवाज़ा दिन के वक्त खुला रहा था, जिसके आगे एक जानिब कादिर भाई और दूसरी जानिब वज़ीर अली कारतूस से भरी हुई बंदूक के लिए बैठे होते। मैं दरवाजे के दरमियान चारपाई पर लेटा या बैठा रहता ताकि मेरे जिस्म की बू तेज़ी से सांप तक पहुंच जाए। रात के वक्त दरवाजे को बंद करके उसकी दर्जों में कपड़ों की धज्जियां फंसाकर उन्हें बंद कर देता था। दरवाजे के आगे रात को 2 बड़े लैंप रोशन कर दिए जाते। शाम को अंधेरा हो जाने से लेकर रात के 12 बजे तक कादिर खान बंदूक और लोहे की सलाख पास रखकर पहरा देता। इसके बाद वज़ीर अली आ जाता। कादिर खान सो जाता और वज़ीर अली मेरे पहरे पर मौजूद होता और सूरज निकलने तक चल फिर कर पहरा देता और सांप को इधर उधर देखता रहता कि कहीं किसी तरह से न निकल आए। मज़ीद 3 दिन गुजर गए, सांप न आया। चौथी रात को मैं कोठड़ी में जाग रहा था और बाहर वज़ीर अली पहरा दे रहा था। रात के 3 बजे होंगे कि मुझे सांप के फुनकारने की आवाज़ सुनाई दी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वज़ीर अली ने भी सांप की फुनकारें सुन ली थीं। बाहर से उसने मुझे आवाज़ दी, हैदर अली, जाग रहे हो? मैंने सांप की फुनकार सुनी है, वो आ गया है। मैंने कहा, हाँ, मैंने अभी आवाज़ सुनी है, होशियार रहना, सांप बच कर न जाए। वज़ीर अली बोला, तुम फिक्र न करो। मैंने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, ये कहीं तुम पर भी हमला न कर दे। वज़ीर अली ने जवाब दिया, मैं इसे इतनी मोहलत ही नहीं दूंगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जैसे ही वो तुम्हारी कोठड़ी की तरफ बढ़ा मैं उसे वहीं ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद खामोशी छा गई। सांप की फुनकार सुनाई न दी। कोई आधे घंटे के बाद फुनकार बड़ी करीब से सुनाई दी। इसके साथ ही बंदूक के फायर का धमाका हुआ। वज़ीर अली ने ऊंची आवाज़ में कहा, मार डाला, मार डाला। फायर के धमाके की आवाज़ सुनकर कादिर खान भी बहरा गया था। मैंने वज़ीर अली से पूछा, क्या हुआ? वज़ीर अली बोला, सांप कोठड़ी की तरफ आ रहा था, मैंने उस पर फायर कर दिया, वो ज़रूर मर गया होगा। मैंने अंदर से कहा, मैं बाहर आ रहा हूँ। कादिर खान की गुस्से वाली आवाज़ बुलंद हुई, हैदर अली खबरदार, बाहर मत निकलना। मैं कोठड़ी में बैठा रहा। वज़ीर अली और कादिर खान की आवाज़ें कभी करीब से आती और कभी दूर चली जाती। शायद वो सांप की लाश को तलाश कर रहे थे। दोनों सांप की लाश को तलाश करते हुए वापस कोठड़ी के पास आ गए। वज़ीर अली ने कहा, मैंने सांप को देखकर निशाना लगाया था। कादिर खान बोला, अगर निशाना ठीक लगा था तो फिर सांप की लाश के टुकड़े यहीं होने चाहिए थे, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। सांप बचकर निकल गया है। थोड़ी देर बाद दिन का उजाला फैलने लगा तो कादिर खान ने मेरी कोठड़ी के बंद दरवाजे को खटखटा कर कहा, हैदर भाई, बाहर आ जाओ। मैं पहले ही तैयार बैठा था। जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर भी एक चारपाई बिछी हुई थी। मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। मालूम हुआ कि सांप की लाश के टुकड़े कहीं नहीं मिले और सांप बचकर निकल गया है। वज़ीर अली नहीं मान रहा था।
चांद भाई ने हमें वहीं नाश्ता ला कर दिया। हम तीनों चारपाई पर बैठकर नाश्ता करने लगे। इस दौरान हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद गर्दन फेर कर चारपाई के चारों तरफ और नीचे झांक कर देख लेते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया। कादिर खान मुझे किसी गहरी सोच में लगता था। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या सोच रहा है और क्या हम सांप को हला कर सकेंगे या नहीं, तो उसने प्याली में अचानक से चाय डालते हुए कहा, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। मसलन तुम क्या सोच रहे हो? वजीर अली ने पूछा। कादिर खान कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने सांप को मारने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था, मगर वो बच भी सकता है जैसे आज रात बचकर निकल गया है। और ये भी हो सकता है कि वो हम में से किसी को गाफिल पाकर या अपने ऊपर हमला होते देखकर हैदर अली पर हमला कर दे और इसे डस ले। उसे तो हैदर भाई के जिस्म के साथ सिर्फ मुंह ही लगाना होगा और उसका सारा जहर हैदर भाई के खून में शामिल होकर इसे पत्थर का बना देगा। मैं और वजीर अली कुछ न बोले। कादिर खान ने कहा, हमें इसका भी कुछ बंदोबस्त पहले से कर रखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता सांप हैदर भाई को डस लेता है तो उसे किस तरह बचाया जा सकता है। मैंने कहा, इस तरफ तो मेरा ख्याल भी नहीं गया था, क्योंकि तुमने खुद ही हमें बताया था कि इस सांप के कांटे का कोई इलाज नहीं है। कादिर खान बोला, दुनिया में कोई सांप ऐसा नहीं है जिसके कांटे का इलाज कुदरत ने पैदा न किया हो। ये अलग बात है कि सांप डसने के बाद आदमी को इतनी मोहलत ही ना दे कि वो अपना इलाज कर सके। वजीर अली ने कहा, तो तुम्हारे दिमाग में इस मुर्गी सांप के कांटे का क्या इलाज है? कादिर खान ने सिगरेट सुलगा लिया था। सिगरेट पीते हुए उसने आंखें सुकेड़ लीं और आहिस्ता आहिस्ता बोला, कुदरत ने हर जहर का तरियाक पैदा कर रखा है। जो बिच्छू आदमी को काट कर मार सकता है या मौत के करीब पहुंचा सकता है, उसके जहर का तोड़ उसी बिच्छू के जिस्म में मौजूद है। अगर आदमी उस बिच्छू को मारकर उसको जला दे और उसकी राख उस जगह लगा दे जहां बिच्छू ने काटा था, तो जहर का असर खत्म हो जाएगा। सोचने की बात है कि सांप इस कदर मौलिक जहर अपने मुंह में रखता है कि अगर आदमी के जिस्म में जरा सा दाखिल हो जाए तो आदमी मारकर पत्थर का हो जाता है, मगर खुद उस सांप को जहर कुछ नहीं कहता। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही हो सकती है कि सांप के अंदर उस जहर का तरियाक जरूर मौजूद होगा। वजीर अली ने कहा, कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर सांप के मुंह में जहर कहाँ ठहर सकता है? कादिर खान कहने लगा, सांप के तालू के साथ एक नरम झिल्ली की थैली बनी होती है। सांप का जहर उस थैली में होता है। उस थैली को कुदरत ने इस कदर ताकतवर बनाया है कि जहरीले से जहरीले सांप के जहर का असर उस थैली पर नहीं होता। जो जहर इंसान के खून में दाखिल होकर उसके जिस्म को मोम की तरह पिघला देता है, यही जहर सांप के मुंह की थैली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वजीर अली ने कहा, लेकिन हमारे दोस्त हैदर भाई के पास तो ऐसी कोई थैली नहीं है। इसको सांप के जहर से कैसे बचाया जा सकता है? सोचने की बात तो ये है। कादिर खान गौर व फिक्र करने के अंदाज में बोला, जंगल में और ख़ासतौर पर बम्बई और मध्य प्रदेश के जंगलों में हर किस्म के जहरीले सांप पाए जाते हैं और सैकड़ों आदमी उन सांपों के डसने से हलाक हो जाते हैं। बहुत कम सपेरों को ये राज मालूम है कि इन जंगलों में ही कुदरत ने एक ऐसी जड़ी बूटी भी उगाई है जिस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। उन फूलों की शक्ल सांप की शक्ल जैसी होती है। ये फूल उस बूटी को 12 महीने लगते हैं। अगर उन फूलों को कूट कर उनका सफूफ आदमी को खिला दिया जाए तो उस पर जहरीले से जहरीले सांप के जहर का भी असर नहीं होता। वजीर अली खुश होकर बोला, कादिर भाई, तुमने तो सारा मसला हल कर दिया है। आज ही जंगल में जाकर ये फूल ले आते हैं और हैदर भाई को उनका सफूफ खिला देते हैं। सारी मुश्किल हल हो जाएगी। कादिर खान कहने लगा, मुश्किल ये है कि ये बूटी आसानी से नहीं मिलती। इसको तलाश करना बड़ा जान जोखों का काम है, लेकिन मैंने इसे तलाश करने का फैसला कर लिया है। हैदर भाई की मुसीबत का यही एक हल है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा, क्या ये बूटी हमारे आसपास के जंगल में मिल जाएगी? तो कादिर खान ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि अगर तलाश किया जाए तो ज़रूर मिल जाएगी। बंगाल के सुंदरबन वाले जंगल में तो ये बूटी आम मिल जाती है। पहले मैं यहाँ देखता हूँ, अगर यहाँ न मिली तो मैं सुंदरबन जाकर उसे ले आऊँगा। तुम लोगों ने देखा होगा कि सांप के कांटे से कभी कोई सपेरा नहीं मरता। इसलिए नहीं मरता कि उसके पास सांप का मन का होता है। नहीं, मन का मैल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सपेरे अपने पास रखते हैं। असल बात यह है कि हर सपेरे ने करंग फन्नी बूटी का सफूफ भी रखा होता है और सारी ज़िंदगी के लिए वो सांप के जहर से महफूज हो गया होता है। उस बूटी को सपेरे अपनी ज़ुबान में करंग फन्नी कहते हैं। अब कादिर खान ने उस पुरानी हवेली के इर्द गिर्द के जंगल में करंग फन्नी बूटी की तलाश शुरू कर दी थी। वो दिन के वक्त निकल जाता और सूरज गुरूब होने के बाद वापस आ जाता। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।